ویزر خورزنارغم بستک تبازون گوت نبستر سوگت صوتی مکم کم افیر انفرماسیون رواق دابون ستودی گبرات ایرینه رایدیان ولس برتای رواق دسایراق در تیماتل بالا وارسن کود دویتینن کارنته نیم بستگ والت زارینه بالا وت سبر قوبینون تفارسمه افسمرون ابخازی غاو تراجدی کلتورای کاباز کوشته تکننس خرزاوده نخوس ارز دختستن مایدان تیما نبسته لینک کنج ترادونن تست افسمرون بسته فارس مبالون اماین فادات مگسکا باخوس کنن ابخاز ناتسون نفت گالریا زنگ سیلوست فستیو گنکی بابنست کلتورون بنتا ویخنسکا کلتوره کاباز کوشته امبرت کننس فینانسون فرسته اما اروستر سوزست سرماگون خدمه تیما در ترکنزن نوات خسکت بلت الویرا Республика Хуссарирстуны культура министрат амая далбаруавак кустваттама вагдатты амбертсавы ахсай фараста афсмарун Абхаз Республика культураян бахос кананы тахай. Дувын фитсагамян вара ахсавы сухумын централун равдыстадун залы басты хая арцет зинг сиверс венвет нацун нефты галереядар. Зинг азарай басадысты сарганан каманнай ахам культурун бинтыфыл дар хай. Ципар минневай айварстыр мастер дуасада кустуунг. Мы с большим сожалением восприняли новость о пожаре в Национальной картинной галерее Абхазии, который уничтожил огромный пласт культурного наследия абхазского народа. Это огромная невосполнимая потеря для культуры нашей братской республики, для республики Абхазия. Конечно же, в такой ситуации сложно и даже, наверное, невозможно говорить о компенсации потерь, которые понесла культура Абхазии. Однако мы не можем оставаться в стороне. Трудный период для нашей братской Абхазии, и Министерством культуры было принято решение открыть сбор помощи для культуры Абхазии. Наше решение практически сразу же поддержали все подведомственные организации Министерства культуры, а также деятели культуры, которые выразили готовность оказать помощь культуре братского государства. Арвестер цаудесте сармагун хагдма вей бакундерцет нук экспонатта балханын сонан. Обращаемся ко всем гражданам нашей республики с большой просьбой не оставаться равнодушными и также поддержать братскую республику. Возможно, у кого-то дома хранятся картины абхазских мастеров кисти, абхазских художников, и кто-то бы хотел безвозмездно передать и оказать помощь таким образом нашим братьям. Мы бы были очень благодарны, и я думаю, что это большое и очень доброе дело, и Республика Абхазия исторически является нашей братской республикой. И я думаю, что мы и в горе, и в радости всегда бываем вместе. И нужно, когда вот в такой сложной ситуации оказалась культура Абхазии, нужно поддержать, обязательно поддержать наших братьев. بالنسان کنن قوی در امدزرد که ایتساو کاند فینانسون خواست با کننل نه زغم خوستاری رستون پاتسخا دون درام تیاتر آیوا دون گوختریک کنگ زودزادت امیرلان ستدو ابخاز کلتور مینیسترادن دوان نوراتم سافتر تستا ابخازاک دفگنجته و دو ریسپوبلیکای کلتور از گوختار خایگن آل رستجته بالا وارکوتو یکالیگت افسمرون ریسپوبلیکای تبل تلویرا بیتی تعلیم ارسویت زاریما اینفرماسیون رواخت آبون Нердеса мозна республика инесансава насон зона дебун фцеген февраля взерстерса думана мамин фарасада дундеккегам азы фазент зона дун литературун ахсанат касыр байкутта ахыр кунда адамы осы бону баны манис хусари рестуна зона дун рухставан костерайт яныл وزاورستجتدر نه زوندون کوشته نه نو وقتی سرخاید اما سم مختر زغم در ترنت استفند یک تنوات خسک گایتان نیمه Хуссари растон нердасоз در خفتسگم فевرال نسان کننس ایران زوناده بونای آخشیاگم برنامه کستیس زوناده تاسن انستیتوتا کوشتن مادلون وزاگ ادناس آرخیف تم و دون فرس مخصادت تم رزگ فلترتم آتس برگ بونو تخیر آزر تا پروفیسور بیتارت زویا Oce berekbun, amazono de berekbun, huszari resztone, ha te benduro neni kocedis nesan.
دوامي ارتندسا موز مخبا اربخوت ديس أخراد مينسترات تبرت مارينا زنات بادت ويوديه بعد مينستر زغنم اربوف دي سود رزقون در آخرگنت نمد تنوخت مخص سونوتو سویت سمروکوس دستم مثل بانموتا مثل سادی ماجباف دستو فرزودون استادی ماجراف زرستوی استونوتون کساجم هودون ان رطوی بوزنجه ودی سنگ خطته اما رار فستن کتوی گراماتا از خونه برساگونه اما استيز بخطتن هيستوريك جوت مراتمه امين زفتسن مراد كوزميش تسايما يبون مختار صورم كانت فيفرال ما فتساقن بون دون دكا جاموزي كود صار سوزونا ليتراتورو نصلا كانت ايمين فرصة دا ارتنرتك جاموس خصوصا رزدون زونا ديرتاسن انستيتوت كسارس توزاقوات ما خیلی خواستم ما سفارش دزونا دو سویت میومم ما خن دو آدی ماگن که زونا دو سویت ونگ تودستم زونا دو سویت ونگ تا و در ما خن ویبار که سر دیم دو آدی ما گسکت زاکن هات سخوتا کاستستیم زرتویل اما یا آروستامخ با خاطر دستم پرزیدنت ولتیلانی دودی و ما با خاطر دستم بیکیزه نقوه آقودی کتالم بنگی امنن برروتا و کاستر سرتون باردر سمای نسان کنم ارولوز در ماخ ویلی دوه مینه سپر دستماز راستم هوی برگ بون سانرسد پرزیدنت بلتلیانی ده بارامند مگسکه اما آسدادات افزرسترسد فتساق فیورال من فارسته ده دوند که گماز فتساق زوند لیتراتور نخسانات کیسار است وین سانن آتسو واقدون رات ازنت لودست ایران انتلیگنسی خوز در مینه ورده کت بلت الکساندر وانیت زخار زاتیات پاولی وانیت شاکرو کتست بیدینا امن درته بدون پد زنزینت منکس که سکس دارتر کتوی فتساقم فیوراله دوون ایمین فراسه ده دوون دکه گمازه نه alle mettak intelligenci, ne săzărin inteligenci mine verte, te vel Alexander, oță te bizina, te pedrime, zev garine te yul der haudun, sarastoi haudsos doon deke gemase, sarastoi zonadon literaturun axanat. Uyudi yebendur, abun zonadir tasan instituten uyu yebendur. وتس إخسانات دون فنزموس الصوتو يبستزونن إخسانات دون يفدموزو ما يمي فرصة دون يفدموزو تا الصوتو بستزونن يسيدود أما يمين فرصة ارتكاجموزو تا الصوتو خصاري رستون زونات إرتاسن إنسيدود خصوصا مساقات يرستون انتليجنسي من ورتسنوك خبر من قلما كاستست ويو بروفيسور جبرات نيكولا زردوات ارتكاكتوم راسد بريزيدنت غوغلوي تالان خساي بيتارتز كتبان سانكو تافت ميتاق درستجي عرفنا زستتسبرم دومل باكوسن اما راوزن مدر Hier men fände Odemen Rorfekanen Jukotachetake. Bonafesta med tacht finns det morna president och kavlut alana Khosai, där det koktum där makhray. بانفتن ورتا زرگه یا رات سیستم اما ما خندر خصوص گونو زنی که زنه قبل نخنی رونا دمن خصوص گونو زنی و دو ویو استراخ شاگرمک ویو خزنا هوت زردوال آبارن ما ارغات سمن نی ها خمر مگو هوی بیتارت زارار فکوتای رستونا دمن اما بان سانکوتای رو نفزای جراز مثل دمه فسی و دخسن بارخات کنن الوی قوم رازا سابی بون تیفست دمم من فنده رار فكانن هاتسبون فدل نكان يرونو دمن بس خصوصا يرستون نفلا نكان ستريتر يرونو دمن اخسس جونو هاتسبرك بون هفتا كانسون كان ماوي نردساز درغه اما ما نفسي سنتس تزكاوي زانيس ابون درفت نزغن ما ارخاين نفسي بد فلا نقا جاغن يو دكتور تمني انا من قاگو افزاج اخشیاک زیناد موارزون زیناد پراخات کنم فسی بدخ سنسمه سنبون افزاج نسان ما صفا گایتان نوستات زار информацион را وقت آبون Ukraynaya кризис amma конфликт аскотсак каныны фарстатылта, эксперта amma политологта абонарзыртой пацағадон университеті студент тима. Фембалды баны санырсыдысты ақшяк фәдізді қантам, фасивада мафадатыд, уажы тамсымыдизгенек фарстатар аттындар. Тымбыл фінжі күсті қадрайстанна исен көрттір.
اوکراینای کریزیس فدل تنبل فنج وازجتا اما خادیشتا اما فین بالدست والدر آخر گنن دونستودین دیما در فین بالد دیما تودست سیراک هیستوریکون اسپیکت ورسی و وردونی آرینایل ارفیدار کنن آخشیاگ نسانی و جتم اخسنا دونما اینفارماتون امکس کنادت سنتر یوروپا خیستر ادوارد پاپوف بانسان کوتا سرماگون دفستون بیراتسی رواجه کیرباز دختام سویتون دوج ورسی دیری دوریتای کیفی سفتام و دونم Примерно треть территории Донецкой и Луганской областей, бывшей Украины, теперь это часть России, частью, это земли области войска Донского. Донецк, столица ДНР, это город, который наполовину находился на территории области войска Донского. Вот так. Но почему-то это было подарено Украине. Слобожанщина, это Харьков, Сумы, область войска Донского и особо пространная территория, так называемая Новороссия, земли которых были отвоеваны русскими войсками в 18 столетии у Османской империи. Вот эти земли были частью русского царства или Российской империи, населены русскими, колонизованы русскими, подарены Украине. و میوالدای ما فیلم بالده ایستوریک دن سگن ارخواست ورسی فدراسیون پرزیدنت ولادیمیر پوتین استادیات سی و مزرت سوا ورسی اما اوکراینه اگ آدم تیستوریون ایوزینادل افتما اوکراینه اگ اما بیلاروساک زخته در ودست ورسی اما سرات سرستوی کد ارمس کنات سیتافتم. 12 июля 2021 года в этой статье президент России фактически прямым текстом пишет, что белорусские и украинские земли – это земли западно-русские, что украинцы и белорусы – это тоже часть русского народа. Вот к этому состоянию нормальности мы возвращаемся очень медленно. До революции и так называемые украинцы и белорусы были тоже частью русского народа. Социалун политикун иштасан американалун разматседе института директор Игорь Шурников яран خاص رازر تا خوستر ایرستون اما پرینسترووا ریسپوبلیکت باستیناد تخی یعنی خستم گسکه کداس دو ریسپوبلیکه کرزیمه در زفسته و درم خزون قاخصفت آرازنز سخت باردیناد فنداگل بانسان کوتا شورنیکوف و میوالدای ما شورنیکوف زاخت زگه کد خوستر ایرستون مین فراسده نوزدکه گم است خستون کنفلیکت رستگه فستم افتا پرینسترووا ریسپوبلیکه براد اما стабилун динат در که قاقنن ورسیاک فیداونگنک تختم. Как и в Приднестровье, в Южной Осетии, миротворцем выступила Российская Федерация, и на протяжении десятилетий Россия обеспечивает мир и стабильность в Приднестровье и в Южной Осетии. Но в 2008 году произошел такой вот коллапс в Южной Осетии. Война, и Россия Южную Осетию признала, и с тех пор уже мир гарантирован, что называется, абсолютно. فیلم کرون ستودینتن فادات ود واجتم سفارستا ترادنن. پلیتیانا استاد زاور اینفارمات سورا واغدابون. خصوص كون دادم افتزغنيس بيرا امبستكتاي ودون كتري تربالاونس اخوص قواق آدم فارسما سايو ميثو تكت مينيسترا دكوسا قوالة زارينا ويتا رادون خرزاودن خوز باكوتا تبرقوغ بينونتن امين ماختر زغن بوزن جن خستنا وتخسك چيرت قوتريگي نيما أنا قمت فاد الإنسبكسي تأبو نو خورس قطعت أرازن بود. رئيس ماوردم تاونت أخص قاق بينون تساس ولدتي ما تسمى رئيس سجامته. آخام خورس قطعت ما رخارستر تسوى. أما سل الإنسبكسي كوش تسخدك در فتين كنز. أنا قمت فاد الإنسبكسي كوش كاد آدم میوه خود خلدر فکنم باید چه چیگنات قوم باید و ایران خلدر کد فکنم آدم و چیگنات دایما گنی ردت کم بامبارن کنای ما آدایما گی ردت دل کباستن باید راست فنداگل کسلا و دوی خورس قطعه باید باید هو می مفندزاگن اما خیلی دارتر ما کتر افسدر نمویم باید اما سم فکسم کم خلشادون پرودکتای کم جامعه کد نبون و افتسن فکسم بایدم. أنا قمت فاد الإنسبكتي ما ميت خد تكتم إنسترادا كوساق ولا تزارينا بخاستا استاي فلسطا برتا أما فنزاي فلسطا زومتا زارينا آخام خصفت زاخات نباكوتام.
Na kusagu nahi mitkotakte kusagu uitkhayana juren zarino khoine walete amanen tink bola kotkota mana jawmata zunut koda تخصدم بیریس یول درست نوک پسولتا نوک جوما سا اتیکیت کتا در سوال است من افتکس ما آدی مگن کفی خوز کن ایده گوخم کفا دارای چی فندی در مواد شمن نه یرن مخ باجرتم نخی آدم یول در اخصاص گونه شوین چوی تخیم شبرگو خدایم آدم است اما مخن در هاویو نبون مسنه لکات کنم زارینا ان ما فندش در بوزنک زاغن Inspektor ta xorzurun sarjata tsbirg uxkatsa stawdun ama arkhain samaysin wavarmagaska akhoskanui abba jawmatta madzaburta dar sortu sachasl khitsawt qadaytallalin kutzaqta umagaska walata zarina atsakhrzawdan qottaja yunagnaw bira adamsin bokhoskanint افتقاده کنن ما عادی ما بوزنک شورن کومازونا آکالینا نیکم در خشای نیکم در آفتنا وین باید آشارده هرن ایبون کاری کومای زخون ویت خیمه خاطر ما عادی ما کوم بوزنک شورن زونا نشید تخستاد منم بیرایس آفتا آشارد اما پرزیدنت ادمینستراسیون بیره کم در تباجورن بایدان اما من آل کدر بخوز کننج یرن دوستیم یوگوری رازم در باجرتون اما ورتساج مینیار قل خطوی سوالتن جامته یو بینون طول سکوتوی وی رازم دیس پروبلما ربخواستوی ستوتیشی چی آفتا چون دت کتنیستوش سوماته رایستم آدای مگنی گاز میخشا یا روخسخشا بافستم مما آفتکس اما او دونه او شاده من بوز نگیشورن که خورسقط تکتاچی آرازه او دونسته خودساوس کود فزاغنز کرخونتا اما سنال خاط در قوه بوزنگ زاغن اما آخم تاتانیخ سناده زوسنای زاغه گادایت لالی چیل قطریگینا کودستا ای در سویت زاری ما اینفرماتسون را وقت آبون Սզղարին ավզիստը բրոնզը մայդանթը ռադունն տզբավտդնա ռեսպուբլիկայլին կնջեթը կուղթը նալսի չուաղցավա գիրստը վդուն ռավդստոյ խուրս բարակկանենթը աման ամարыз դեղտստվալախ իզիմը սպարսմին թնդարտարն տստվնդյակտը զաղտան ավացխասը գուվուստա գոնդեդար Նալցի ճլինքան նայ վաղցը դստի երստա խուրզախ տարայսնը նսանը նացը սպորտալը խոստայ սպարսմինտա տուղ կուտույ ֆանզայ սադա ամադուա սադա մետրմա երստը սասատտա դինադը մավալախիզմա տրնն դինադրավդստոյ խուսար երստոյնակ սպարսմինտա դար նա կամանդայս կոնդովը դուա սպարսմինը բանտստ սնսզղարին ավզիստը մա բրոնզա մայդան տարամբուլն վալըտ Ալեքսանդր սպարդաս ֆնտաս ազզը տխսան դուա սադա մետրը դար սագմալինքանը նայ ռամբուլ տասզղարին մայդան Принимали участие в соревнованиях, называемых «Открытое первенство», посвященное юбилею заслуженного тренера России Попова Сергея. Он присутствовал на соревнованиях, он действующий тренер. И, скажем так, он проводил награждение, он проводил решения по номинациям отдельным. И приятно, что наши спортсмены, даже в отсутствие своего тренера, скажем так, на данных соревнованиях, на данных мероприятиях, они смогли сконцентрировать свои усилия и показали хорошие результаты. Порадовал результат Александра Уалыта, который на дистанции 200 метров комплексное плавание в своей возрастной группе был первым. Вот, и на дистанции 50 метров вольным стилем он был третьим. Ленканенай галуаны ина комылганина Руслан Алиев тарамбулта авзист майдануй дар ленкотта 200 метр дарцагма. Ерестефалгатты Русланан бантысты я арахсинадай оргкомитеты минаварты зардата балханын амарайста ерестехоз дар спортсмены. Хочется что сказать, отметить. Конечно, меня радует тот потенциал, который сейчас в Кабардино-Балкарии имеется в плавании. Появилась организация, где достаточно инициативные и активные молодые люди. Данные соревнования, на которых принимали участие наши спортсмены, это третье всего лишь соревнование. Мы не пропустили пока ни одних, но с каждым разом они растут и растут.
36 դուվն ստամ յանվարի խայացարայստոյ սադա աստայ թխջնդար սպորտսմենը ցագատ Կավկազը ֆեդերալուն զլդը ալգուրատտայ խուսարի ռստոյնակ սպորտսմենը ալսախացակ տլնիր լավձստը նոկորի ֆաստամացավանց գորատ եսենտու կիմավım տավախցավձստը Կազախստանը զգուղ սպորտսմեն Ալեքսանդր Գլուկինը նոմլ արվլազոն երստամ գոբոստագոնդա կոստայիդա ինֆորմացիոն ռավախտ աբոն Ama karun batene bazunga kanzestan fetsagan fevralin nabaste bun khade barakkanan tima. Znavra rayonu Dzenis Irt bun khadwalda fqarmat bun iPhone zaxsaver tagradus wazal. Yevgasa Studenis Zav rayonu valda fqarmat bun erta axsav 6 gradus wazal. Axam bun khadudzenis qoysaydar valda fqarmat bun 0 axsav 10 gradus wazal. Leningrad rayonida Irdbun qadvalda faqarmat bunaysa baraqsava 10 gradus wazal. Irdudzanisna Respublika stolitsa Tsxinvalidar valda faqarmat bunaysa baraqsava 6 gradus wazal. Axam distana informatsion slujba basatda gundurmajata al bundarna sardo azat khurs xabar tilfada molna radun film baldna.